Namaste and good evening to all our viewers. Welcome to yet another live session of KFA Business Affairs Entrepreneur's Voice, which is being organized by KFA, and we come live to you every Friday from 6:30 p.m. to 7:30 p.m. KFA Business Affairs is our initiation to bring the voice of entrepreneurs and well-known faces of the country to you all. Myself, Vivek Khanal, your moderator for the event as always, and I'm back with my guest speakers and a relevant topic for discussion. First of all, I would like to apologize for the fact that we are late by 4 minutes due to some technical glitches, so forgive us for that. Now, having said that, I would move on to introduce my guest speakers for today's program. So, as past week, I had promised you that I would be coming with the same guest speakers who joined us live past week. So, we'll be talking about the same topic as well, that is post-COVID MBA. And now, without any further ado, let me introduce our guest speakers for today's session. My first speaker for today's program is Mr. Resta Jha, the founder and executive chairman of KFA, a very well-known face in the field of business, finance, insurance, education, and consultancy sector. As he is also a philanthropist, I must say. My second guest speaker for today's program is Ms. Jasmine Hada. Ms. Hada is the director of academics and consulting at KFA. She has more than 18 years of experience in sales and marketing career with a lot of good exposure in different multinational life insurance companies. Similarly, my third guest speaker for today's session is Mr. Rajat Bajracharya, an MBA graduate himself. Mr. Rajat is the academic coordinator at KFA Business School IT since the year 2015. Prior to being associated with KFA, he was with Micro Enterprise Development Program UNDP as a research assistant intern, a young and a talented individual himself with so much of positivity when he speaks. Welcome all my guest speakers in this live session, and thank you once again for accepting my invitation. Now, before we proceed towards our discussion round, I would like to inform our viewers that we have a wonderful presentation from Jasmine ma'am. She will be continuing with the presentation that she had finished last week. But there are a lot of things you may want to know regarding MBA. So we'll start off with Jasmine ma'am, and if we have some time, we might also continue the presentation from Mr. Rajat as well. And as you know, in the course of our discussion, I will be taking your questions as well. So please send us as many questions as you can so that we can answer it properly to you all and satisfy your concerns. And also, since we are coming live to you from our respective houses due to different restrictions that are still prevailing, so there is a possibility of technical glitches at times. So if it happens, please bear with us for that as well. Now, having said all these things, I finally give the floor to Jasmine ma'am. So ma'am, if you're ready, please you may proceed with your presentation. Thank you, Vivek. Good evening, everyone. Very delighted to be back again after a week. I think this is the 5th week that we have continued with our topic as MBA after COVID, after the pandemic. I will again run down to the same presentation that we have been doing. I'll share my screen. This is, so is it full screen? Yes, ma'am, it's full screen. Yeah, so I don't want to talk about these things. It has been repeated again and again. I know. We've been again doing this. I'll straight away go to the topic where we had stopped last time. We were talking about various skills that's required. You're an MBA student ma huनुपर्ने एउटा MBA graduate मा हुनुपर्ने स्किल्सहरु चाहिँ के हो कस्तो खालको स्किल्सहरु भयो भने चाहिँ मोर कम्पिटेन्ट हुन्छ र आफूले वर्क प्लेसमा चाहिँ यो पर्टिकुलरली यो जुन ट्रेट्सहरु हामीले आज कुरा गरिरहेको छौं मोर ओभर it's a trait that we develop over a number of years. But again, the beginning is, there is a starting point. So there are certain skills you already have, so you want to upskill those. And there are certain skills you want to reskill because it is important for your career. So we will be talking about, we definitely talked a lot about communication in our last episode. We talked about people management. We talked about problem solving, logical reasoning, and analytical skills. Now, having these skills, will definitely help find solutions to any kind of challenges that we come across in our day-to-day life, be it on a personal front or in a professional life. So, धेरै आइरहेको हुन्छ हैन हामीले फेस गरिरहेको हुन्छ तर again to have that zeal and enthusiasm to focus your attention towards finding a solution, right solution, possible solutions, varieties of solution is very important.
So these are the things we had talked about in our last episode. Vivechan, Rajat, and Resta sir had shared wonderful excellent examples connecting with these traits, these competencies. We talked about adaptive thinking, how quickly you can think out of the box or beyond something normal भन्दा अलिकति बाहिर सोचेर अलिकति differently सोचेर जस्तै विवेचनले he had shared about the SOP that he had to prepare. The guideline that he was given the task to prepare, and because it was very new to him and he had to work in a team, he went out of the way to discuss same thing with a different airline who expertसँग पनि he went, and that person helped him, that senior person helped him and guided him. So that's how we have to think out of the box. आफूले गरिरहेको चिज त छँदैछ, आफूसँग भएको कुरा त छँदैछ, रिसोर्सेसहरु छँदैछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ डिफरेन्टली सोच्दाखेरि चाहिँ we might get answers to our problems. अब obviously अहिले झन् यस्तो ever changing, it's so lot of changes, we are facing lot of new things हैन. अब यस्तो बेलामा हामीले अलिकति डिफरेन्टली सोच्नु पायो सक्यो र त्यो zeal आयो भने चाहिँ it will make our life easier. It'll help us move ahead with more focus भएर चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौं. अनि यो स्किल्सहरु चाहिँ हामीले भनौं न KFA मा हामी लास्ट टाइम पनि डिस्कस गरेका थियौं. We do lot of case studies, we do lot of presentations. Every Thursday and Saturday there's I think every Tuesday and Saturday there's a weekly economic analysis. And groups prepare different topics हरुमा चाहिँ ग्रुपहरुले प्रिपेयर गरिरहेको हुन्छ. Sometimes हामीले नसोचेको कुराहरु पनि त्यो कुरा त्यो सेसन्सहरुमा आउँछ, and everybody gets to learn from it. एउटा ग्रुपले प्रेजेन्ट गर्छ तर we share that with all MBA students, and that's how learning is being shared with a bigger group. So that's something which is very common in KFA. I think Resta sir wants to say something. Yes. Yeah. The presentation हामी एउटा त्यो cover page जस्तो मात्र आइराको छ. Is that what we are showing or presentation छ? Screen मा चाहिँ एउटा cover त्यो हाम्रो जुन चाहिँ Facebook को promotion page मात्र आइराको छ है. No. We are sharing the entire presentation. Sanju, I think I need your help. मेरोमा पनि cover page मात्र आइराको. Cover page मात्र आइराको छ. So while you take care of that technical thing, अघि जुन weekly economic analysis भन्नुभएको थियो Jasmine म्यामले, so त्यसमा चाहिँ हामीले 3 दिन गर्छौं. We do it on Tuesday, we do it on Thursday, and we do it on Saturday. A recent example I wanted to share, hizo and asti. What is the date today? No, sorry, hizo. Today is Friday, so hizo there was there was weekly economic analysis on fertilizer. एउटा fertilizer industry को बारेमा चाहिँ first semester student हरुले यस्तो detailed presentation गरेको थियो. त्यो मेरो विचारमा हाम्रो ब्लग को रूपमा KFA को Facebook पेजमा हामीले फेरि प्रेजेन्टेसन्सहरु राख्दिने पनि गरेको छौं, बिकज अर्को हाम्रो इथोस के हो भने we want to share हैन. हाम्रो भन्छ नि कतिपय कलेजहरुको फिलोसफी अलिकति हामीले गरेको चीज सपोज हाम्रो यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो, लेट्स नट ट्राई टु शेयर विथ अदर्स भन्ने खालको कन्सेप्ट पनि हुन्छ. तर at KFA we don't believe that हैन. हामी चाहिँ हाम्रो अरु कलेजेसहरुसँग शेयर गरेर हुन्छौं चीजहरु, हाम्रो रिसोर्सेसहरु शेयर गरेर छौं. या नाउ इट हैज कम है. Okay. So त्यो शेयर गर्नको लागि हामीले त्यो KFA को ब्लगमा पनि त्यो फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीको हाल्दिन्छौं. कस्तो इन्ट्रेस्टिङ भयो भने these are first semester students who do weekly economic analysis हैन. अनि like last time also we were discussing, there are 8 projects in entrepreneurship. हामी प्रोफेसनल एन्टरप्रेन्योरशिप ग्रुप भन्छौं. त्यसमा 8 वटा डिफरेन्ट प्रोजेक्ट्सहरु भइरहेको छ. त्यो मध्येमा 4 वटा प्रोजेक्ट चाहिँ एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोजेक्टहरु छ. नाउ एग्रीकल्चरको लागि त फर्टिलाइजर त एकदम इम्पोर्टेन्ट चीज भयो हैन. विदाउट फर्टिलाइजर understanding entire dynamics, entire supply, production, demand, collection, overall availability, त्यसको overall industry data, कस्तो खालको फर्टिलाइजर कहाँबाट आउँछ भन्ने खालको कुराको सबै इन्फर्मेसन त एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रीमा डाइरेक्टली रिलेट भयो. सो हामीले के लेभरेज गर्यौं भने त्यो फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीको डेटा जुन फर्स्ट सेमेस्टर स्टुडेन्टले गरेको छ, हामीले क्विकली त्यसलाई शेयर गरेर चाहिँ हाम्रो एन्टरप्रेन्योरशिप ग्रुप जस्तो एग्रीकल्चर सेक्टरको अहिले PEG प्रोफेसनल एन्टरप्रेन्योरशिप ग्रुपमा काम गरिरहेको छ, उनीहरुलाई हामीले शेयर गर्यौं. अब उनीहरुको त्यो प्रोजेक्ट डिस्कसन गर्दाखेरि चाहिँ फर्टिलाइजरले उनीहरुले त्यो हुन्छ भने मैले एउटा जस्ट एक्जाम्पल मात्र के दिएको भने थ्रु दिस वीकली इकोनोमिक एनालिसिस सेसन्स
हाम्रो टिमले जहिले पनि रिसर्च इज एट द कोर अफ केएफए बिजनेस स्कुल होइन. हामी रिसर्चमा एकदमै स्ट्रक्चर्ड रिसर्चहरू गर्छौँ. त्यो रिसर्चबाट आएको इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामी इन्टरनली हाम्रो ग्रुपहरूलाई रेलेभेन्ट ग्रुप्सहरूलाई हामी सेयर गर्छौँ. त्यो अनुसारले लेभरेज गरेर उनीहरूले त्यो प्रोजेक्टमा त्यसको युज गर्छ र त्यसबाट चाहिँ मोर इफेक्टिभनेस आउँछ र भोलिको दिनमा उसलाई 360 डिग्रीको एडुकेसनको प्लेटफर्म आउँछ. सो त्यो विकली इकोनोमिक एनालिसिस भन्नेको सेसन चाहिँ हामीले हरेक सेमेस्टरमा अहिले हरेक सेमेस्टर भनेको 4th सेमेस्टरमा हामीले प्लान गरेको छैन. अन्टरप्रिनरसिपमा पनि केही हिसाबले 3rd सेमेस्टरमा हुन्छ. 1st सेमेस्टर र 2nd सेमेस्टरमा पनि हामी यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ. उनीहरूले चाहिँ आफ्नो प्यासन भएको आफूलाई इन्ट्रेस्ट भएको इन्डस्ट्रीलाई सेलेक्ट गरेर त्यो सेलेक्ट गरेको अनुसारले उनीहरूले त्यसको डिटेल एनालिसिस रिसर्च गरेर एभ्री विक नै प्रेजेन्टेसन गर्छन्. र वी आर भेरी ह्याप्पी एन्ड वी वान्ट टु थ्याङ्क आवर एक्जिस्टिङ स्टुडेन्ट्स फर पुटिङ देयर एफर्ट इन दिज एनालिसिस. त्यो रिसर्चले गर्दाखेरि चाहिँ रियल प्रोजेक्ट्समा हेल्प हुन्छ. र वी आर भेरी ह्याप्पी टु सेयर. तपाईँहरू कसैलाई विभिन्न एरियाको रिसर्चहरू चाहियो भने चाहिँ प्लिज कल अस होइन. वी अल्सो हेभ कन्सल्टिङ केएफए कन्सल्टिङ छ. हामीले अलिकति स्ट्रक्चर्ड काम नै गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ फ्रीमा नहोला. अलिकति हामीले हाम्रो रिजनेबल फिजहरू चार्ज गरेर गर्नु पर्ला होइन. तर केही इन्फर्मेटिभ कुराहरू मात्र छ भने हामीसँग लट अफ डेटाबेस लट अफ हुने भएको भएर हामी लास्ट 20 इयर्सदेखि यो नलेज बिल्ड गरिरहेको छौँ. त्यो कुरा चाहिँ केएफएले सेयर गर्न हामी अलिकति पनि हिचकिचाउँदैनौँ. सो त्यो चाहिँ विकली इकोनोमिक एनालिसिसमा आई जस्ट वान्टेड टु सेयर द्याट एक्जाम्पल अन हाउ फर्टिलाइजरमा गरेको कामले चाहिँ एग्रीमा चाहिँ कसरी त्यसको चाहिँ कनेक्सन हामीले गराएको छौँ त्यो पनि मैले जस्ट सेयर गर्न चाहेको. Yes. So it's like every week 3 sessions and 3 different topics. That happens for every like 1st and 2nd semester, and they don't repeat. Like none of the teams repeat the same topic. It's different. Like sometimes families no socheko kuraharu आइरहेको हुन्छ हैन. टेलिकमको थियो त्यो भन्दा अगाडि हैन. I think टेलिकमको थियो. त्यसपछि फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट्स हामीले गर्यौं. FDI को थियो. त्यसपछि लट अफ सेक्टर्सहरु आइरहेछ and then interesting एनालिसिसहरु भइरहेको छ हैन. यो सेक्टरल एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सलाई इन्डस्ट्रीको बारेमा थाहा हुन्छ. बिफोर वी टक अबाउट बिजनेस रिस्क एन्ड कम्पनी रिस्क we need to discuss about industry variables and industry factors or parameters हेर्नुपर्छ. So through these weekly economic analysis चाहिँ हामी ABC company अथवा XYZ companyमा जानुभन्दा अगाडि how is the industry and इन्डस्ट्रीको ओभरअल अट्र्याक्टिभनेस के छ, यसको रिस्क के छ, त्यो इन्डस्ट्रीको स्वट के छ हैन, स्ट्रेन्थ विकनेस अपर्च्युनिटी थ्रेट्सहरु के छ, यो इन्डस्ट्रीमा अलरेडी कतिवटा मार्केट प्लेयर्सहरु छन्, त्यहाँ प्राइस मार्जिनको सिचुएसन्सहरु कस्तो छ, त्यो सबैको उनीहरूले एनालिसिस गरेर आउँछ र प्रडक्टको पनि सर्टन इन्फर्मेसन लिएर आउँछ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई एउटा होलिस्टिक खालको नलेज हुन्छ र we have imbibed this particular project into our MBA semesters very राम्रोसँग जेल भएको जस्तो लाग्छ. Exactly. And sometimes when possible we also invite industry experts like we did for FDI. We invited Anjan ji. He is one of the top post corporate lawyer and he was very kind enough to come early in the morning and share his views and his, imagine the kind of information students get. The topic unale ल्याएको topic हो, तर we get an opportunity to invite experts in that half an hour session मा पनि हामीले उहाँहरूलाई इन्भाइट गर्दाखेरि धेरै कुराहरू भने स्टुडेन्टको त्यो इन्थुजियाजम को बारेमा पनि उहाँहरूले फिल गर्न सक्नुहुन्छ, इन्ट्रेस्ट को बारेमा पनि फिल गर्न सक्नुहुन्छ. So we are happy that we are continuing with this your weekly economic analysis, and we would like to continue further with other semesters as well. And as Resta sir mentioned, we'd like to thank all the students who've been participating in this process. Seriously garnus. It adds a lot of knowledge, information, facts, figures, that research गर्ने habit, findings गर्ने habit. Like say to हामीले day one बाट यसलाई incorporate गरेको कारण चाहिँ there's a meaning behind it, and the end when you're about to complete, अब त हामी we are talking about I'm publishing articles and in journal not only in Nepalko matra journal, we're talking about international journals like Scopus, so and those are very important journals. अब हामीले एउटा हाम्रो करियरमा एउटा भनौँ न भोलि गएर हामी प्रोफेसनल लाइफमा एउटा आफ्नो उसमा जाउँला, एउटा फोकस भएर अगाडि बढौँला हैन. तर when we are during our college life and if you're able to produce and come up with some article of your interest area, and that article is been published in an international journal,
भने पनि Exactly. Yeah. Exactly. So, Isma, yeah. I just wanted to share that very relevant kura ma'am le bhannu bhayo. So I just wanted to add on to that. 3 days back, I think was it 3 days back, hamro चाहिँ Lincoln University को president and vice chairman Dr. Amiya Bhaumik, त्यहाँको Dr. Ramesh र उहाँको टिमसँग एउटा लिङ्कन युनिभर्सिटी कलेजको 12वटै कलेजसँग चाहिँ को नेपालको कलेजेस पनि थियो, त्यो बेलामा म्यानमारको कलेज पनि थियो हैन. वाज इट म्यानमार? म्यानमार र नेपालको कलेजेसहरूलाई चाहिँ उहाँले एउटा कन्फरेन्स कल गर्नु भएको थियो. त्यसमा पनि उहाँले फोकस गर्नु भएको चिज रिसर्चमै थियो हैन. र त्यो रिसर्चमा चाहिँ आजकल प्रोजेक्ट वर्कको नाममा चाहिँ भनौँ न प्रोजेक्ट वर्क गर्छ, तर धेरै जस्तो कपी पेस्ट हुने, धेरै जस्तो कुनै पुरानो फर्मेटमा लिएर आउने, कुनै प्रोजेक्ट रिपोर्ट गर्ने, त्यो चाहिँ त्यति इन्ट्रेस्टिङ भएन. So now students need to do some research. On the basis of research, they need to prepare certain articles, research articles publish गर्नु पर्यो. त्यसको research case studies बनाउनु पर्यो. त्यो research case studies चाहिँ Scopus जस्तो international journals मा चाहिँ publish गर्नु पर्यो भन्ने खालको कुरा अहिले युनिभर्सिटीले mandatory रूपमा गर्ने भनेर 4th semester मा गर्नु. Is that in 4th semester also, sir? Yes. Yes. Yeah, 4th semester मा गर्ने भनेर लिएर आएको छ. And then हामीले KFA Business School ले गरिरहेको जुन इनिसिएटिभ हामीले डाक्टर अमिया भौमिकसँग शेयर गर्यौं, प्रेसिडेन्टसँग शेयर गर्यौं. हामीले के भन्यौं भने यो 8 वटा जुन प्रोफेसनल एन्टरप्रेन्योरशिप ग्रुप प्रोजेक्ट्स भइरहेको छ 3rd सेमेस्टरमा, त्यसमा पनि रिसर्च गर्छ स्टुडेन्ट्सहरूले हैन. मार्केट सर्वे गर्छ, सप्लाई एनालिसिस गर्छ, डिमान्ड एनालिसिस गर्छ. सबै गर्दाखेरि सर्वे चाहिन्छ, प्राइमरी सर्वे पनि गर्छ, सेकेन्डरी सर्वे पनि गर्छ. सो हामीले चाहिँ यो रियल प्रोजेक्ट्समा उनीहरूले काम गरिरहेको भएर क्यान वी कन्भर्ट दिज रियल प्रोजेक्टको रिसर्च जुन चाहिँ सर्वे इन्टु रिसर्च केसेस एन्ड देन पब्लिश दोज रिसर्च केसेस विच इज एक्चुअली अ रेलेभेन्ट रिसर्च केस फर इन केस अफ नेपाल इन दिस इन्टरनेसनल जर्नल्स भन्दाखेरि त he was really happy. He was really happy to know एउटा त रिसर्चको कुरामा हामीले इनिसिएटिभ लियो भनेर गरे उसले. अर्को चाहिँ कुरा यस्तो प्रोफेसनल एन्टरप्रेन्योरशिप ग्रुपको कुराहरू पनि हुन्छ. पिएजी डाइरेक्टली we were talking about अघि लास्ट टाइममै हामीले भनेको थियौँ हैन, एलोभेराको प्रोजेक्टमा काम गरिरहेका छौँ, एभोकाडो र किवीको प्रोजेक्टमा छ, मसरुम फार्मिङकोमा काम गरिरहेको छौँ हैन. त्यसपछि त्यसमा त्योसँग रिलेटेड चाहिँ फ्ल्याक्सीड जस्तो प्रोजेक्टहरुमा आइरहेको छ. डेयरी फार्मको लागि अहिले 745 आफ्टर दिस मिटिङ डेयरी फार्मको ग्रुपले मसँग उनीहरूको प्रोग्रेसहरु शेयर गर्दैछ अहिले एकछिनमा. Then we have a restaurant and cafe, and then we have another group reusable pads or अर्को चाहिँ एउटा driving institute छ. So all these projects are real project में students हरुले काम गरेको सुन्दाखेरि चाहिँ what you are saying is Mr. Resta Jha, you and your team is not only delivering academic side मात्र होइन कि you are contributing to the society हैन. सोसाइटीलाई नि इम्प्रुभ गर्न एन्टरप्रेन्योरशिप भेन्चरहरुमा तिमीहरु गराइरहेको छौ. प्लिज कन्भर्ट दोज थिंग्स इन्टु मोर रेलेभेन्ट हुन्छ. त्यसलाई रिसर्च केसमा कन्भर्ट गरेर चाहिँ स्कोपस जस्तो इन्टरनेसनल जर्नल्समा पब्लिश गर. त्यसले गर्दा स्टुडेन्टलाई पनि एक्सपोजर हुन्छ भोलिको दिनमा उनीहरुलाई धेरै राम्रो, किनभने त्यहाँबाट सर्टेन कुरा ओरिजिनल चीज आउने भयो नि त अब हैन. इट्स नट लाइक हाम्रो रेफरेन्स लिएर आउँ भन्दैन, ओरिजिनल चीजहरु रिसर्च गर्ने भयो. सो त्यो रिसर्च चाहिँ हाम्रो एकदमै इन द कोर अफ द थिङ हो हैन. अहिले हामीले एकजना सिनियर रिसर्च अफिसरलाई भेकेन्सी पनि अनाउन्स गरेको छ. हामीलाई मोर रिसोर्सफुल चाहिएको छ भने हामीले कोही तपाईहरु मध्येमा अहिले अडियन्स कसैले सुनिराख्नु भएको छ र यु आर इन्ट्रेस्टेड टु पर्सु एकाडेमिक रिसर्च गर्नको लागि स्टुडेन्ट्सहरुलाई गाइड गर्ने, रिसर्चमा इन्भाइट गर्नको लागि तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड छ भने प्लिज अप्लाई गर्नुस् हैन. लेट्स टक हैन. सो हाम्रो बेसिकली केएफए बिजनेस स्कुलले चाहिँ ओभरअल डेटा एनालिसिस, रिसर्च फाइन्डिङ्स, त्यसको चाहिँ ओभरअल क्रिटिकल एनालिसिस त्यो पार्टमा नगरिकन चाहिँ एमबीए एजुकेसन फेरि राम्रोसँग नहुने भएको भएर हामी त्यो कुरामा बढी फोकस गरिरहेको छौँ. र इभन युनिभर्सिटी लिङ्कन युनिभर्सिटी विच इज वान अफ द बेस्ट युनिभर्सिटिज एज पर द टाइम्स युनिभर्सिटी ऱ्याङ्किङ्समा. सो उसको 12वटा कलेज नेपालमा चलिरहेको छ हैन, इन्क्लुडिङ केएफए. सो उनीहरूलाई पनि यो कुराले चाहिँ अपिल गरेको छ र दे हेभ रियली कङ्ग्रेचुलेटेड अस एन्ड देन दे हेभ अल्सो विश अस गुड लक टु मुभ फरवर्ड विथ दिज इनिसिएटिभ्स. र हामीले यो इनिसिएटिभहरुमा चाहिँ काम आज पनि हामी एउटा मिटिङमा कुरा गरिरहेको थियौँ. अब हामीले सर्टेन एग्री प्रोजेक्ट चाहिँ अगाडि नै बढाउन खोजिरहेको छौँ हैन. अब त्यो हिसाबले हेरौँ कसरी अगाडि बढ्छ. Yes, thank you sir, very true. एडाप्टिभ थिंकिङको अहिले जुन चाहिँ स्लाइड छ नि, यो एडाप्टिभ थिंकिङमा नै यो ठ्याक्क लिङ्क के हुन्छ भने बिकज वी आर डुइङ पिएचडीज, अब त्यसलाई रिसर्चमा कन्भर्ट गऱ्यो भने त वी आर एडाप्टिङ नि त हैन. किनभने देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी फ्याक्टर अल्सो देयर. सो त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ जेल गरेर चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहेको छौँ. True.
now our viewers must be thinking, जसले सुनिराख्नु भएको छ हामीलाई यो straight away third semester मा चाहिँ अब एकैचोटि research या case analysis हामीले कसरी गर्ने होला यो हामीले एकैचोटि अब यो आउँदाखेरि यो how do we get into that process, like त्यो research को process मा हामी कसरी पुग्छौं होला भन्ने questions हरु तपाईको आइराको छ भने Rajat sir would be sharing with you as to from our first semester देखि नै हामीले एउटा non credit भन्नु न हाम्रो subject matter मा त छैन तर what we feel is because all our topics, all our subjects भन्नु न subject matter मा चाहिँ हामी because we have dual faculty system र ABPC नै हुनुहुन्छ र PC को भनेको professional contributor जसले चाहिँ cases हरु धेरै जसो लाइभ आफूले क्रिएट गरेको केस हुन्छ या हार्वर्ड बिजनेस स्टडी को केस होला या BCG को होला हैन यस्तो केसेसहरु ल्याउँदाखेरि चाहिँ few students would be very new to how do we solve those cases, or how do we read those cases भन्ने questions हरु definitely तपाईलाई आइराको होला तर what we do in KFA is, Rajat, would you like to share, as we have planned, even we have scheduled one session tomorrow, we try and find industry's best resource, and we've introduced this. So I'm sure Rajat would like to share a few things on this. Thank you, ma'am. Good evening, everyone. So, your adaptive thinking may alikati पढ्न जान्छ यो कुरा पनि because के छ भन्दाखेरि the scenario is changing, the business scenario is always changing, environment is always changing. So हाम्रो स्टुडेन्टलाई हामीले जुन केस स्टडीजहरु दिन्छौं, जुन knowledge provide गर्छौं, that has to be contemporary, that has to be the ongoing business challenges. So यसमा चाहिँ syllabus भन्दा बाहिर गएर चाहिँ what we do is we provide our students research development classes right from the first semester, from the first day. हामीले week मा एउटा dedicated research skill development class चाहिँ हामीले schedule गरेको हुन्छ. त्यो अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो एउटा expert आउनुहुन्छ क्लासमा, non credit classes research development skills मा we initiate a research from students side. त्यसमा what we do is we divide the students with all the subjects that we have. So हरेक subject हरेक student लाई चाहिँ एउटा न एउटा subject चाहिँ पढ्न जान्छ, त्यो हामीले randomly गर्छौं. And then मलाई for example HR मा पढ्न गयो भने I'll have to start doing a research on HR subject. So त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले HR गर्यो, अरु कसैले business accounting finance गर्छ, अरु कसैले business environment analysis गर्छ, कसैले managerial communication गर्छ. And at the end of the semester what we do is we present those research reports in front of all the faculty members and all the committee members. So त्यसमा के हुन्छ मैले find out गरेको research को conclusions or recommendations or सबैले पाउँछ. Similarly I get the conclusions from all the other subjects from my colleagues. So त्यसले चाहिँ basically knowledge, we are sharing our knowledge contemporary market मा के भइराछ. So adaptive thinking ma it really relates because it's not the intelligent who survives or the strongest who survives. The one and only who survives is the one who is adaptive to change, as said by Charles Darwin. So we really follow that. We really believe that. And yes, so adaptive thinking ma thinking out of the box ma we do that from the day one. Thank you. Yeah, and one more thing to add on this. Please. Okay, so yeah, you can. Please, you go ahead. I'll speak a little later. Rajat, we have also started we have a very senior resource, Dr. Mananda Chalisi. Yes, Dr. Mananda Chalisi, who is the director of School of Management Tribhuvan University. So, हामीले यसमा non-credit मा चाहिँ we also started case study analysis and report writing session. Because few of the students struggle diagnosing a case and writing a report. So a report ta unhale sabai cases haruma sabai assignments haruma lekhnu parcha. So right from the first semester we have started case study analysis. Your session will be provided by the expert Dr. Mahananda Chalisi. He is the senior most faculty member professor. हाम्रो धेरै पहिलादेखिको पनि relationship रहेको छ र उहाँले चाहिँ यो सेसन चाहिँ बेसिकली दुईटा पार्टमा लिइराख्नु भएको छ. एउटा चाहिँ theoretical based मा हुन्छ which is going to be of 3 to 6 hours,
followed by workshop model, which will be from 6 to 9 hours. So you're starting from tomorrow. Tomorrow, we are providing it to second semester, and then next week, we'll provide it to first semester. So these are very important sessions provided to all KFA graduates, हैन र हामीले यसलाई यसको नीड फिल किन गर्यो भन्दाखेरि अब क्लासमा चाहिँ केस भइराको छ हैन अब टिचर्सहरुले फ्याकल्टीजहरुले केसेसहरु धेरै रिसर्च गरेर ल्याउनुहुन्छ त्यो केसलाई राइट वेमा ट्याकल गर्नलाई हैन राइट वेमा हेर्नलाई डायग्नोज गर्नलाई एनालिटिकली हेर्नको लागि we need some kind of experts advice to move ahead. So we felt, and I'm sure our students will definitely take maximum benefit out of it. Please attend these sessions, these important sessions. Yeah. So when we can I speak? When we started in 2009, end of 2009 and beginning of 2010, we started with our first intake of MBA. त्यो बेलामा नै हामीले dual faculty system किन गर्यो होला हामीले day 1 देखि नै academic professor and professional contributor. We combine them, we bring both of them into the class. They are not visiting lecturers. They are in the faculty roster, right? So both of them, they combinedly take each and every session in KFA for MBA program. Why? Because academic professors bring in emerging theories, theoretical frameworks, modeling, evolving theories पनि certain practice बाट बनेको हुन्छ सो त्यसको आधारमा वर्ल्ड वाइड theoretical चीजहरुलाई युनिभर्सिटी प्रेस्क्राइब्ड सब्जेक्ट्सहरुलाई पनि अलाइन हुने गरिकन academic professors bring in all those theoretical frameworks and modeling which are very very important, right? Whereas professional contributor, which is another second resource in the same subject, brings his or her invaluable experience in the class. They will convert the problems into case studies. They'll also relate their experience from a problem-solving dynamics. They will give students relevant case studies as per the course curriculum. Students will prepare in those case studies for a week or two, depending upon the size of the case. And then students also prepare and present their concept. Professional contributor actually contributes in terms of his experience. Because last time I think capital budgeting ko kura gareko thiyo. I want to talk about span of management. हामीले म्यानेजमेन्टमा पहिलादेखि इभन +2 देखि पढ्छौँ हामीले हैन स्प्यान अफ म्यानेजमेन्ट भनेर पढ्छौँ एकजना सुपेरियर अथवा एकजना लिडरले कतिजना सबअर्डिनेट्सलाई इफेक्टिभली ह्यान्डल गर्न सक्छ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्टमा हामी त्यो पढ्थ्यौँ फर इफेक्टिभ स्प्यान अफ म्यानेजमेन्ट हुनुपर्ने के हो भन्ने पढ्थ्यौँ हैन सो इफ आई अब म त एचआर म्यानेजमेन्टको प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर त होइन तर एकजना प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर छ जो एचआर म्यानेजमेन्टको छ भने उनले चाहिँ गएर के कुरा गर्छ भने जस्तै यदि म त्यो हो भने मेरो एक्जाम्पल मैले दिनु पर्दाखेरि I have managed, let's say there were around 11-12 people who used to report to me in Prime Life Insurance. There were, in my various roles in Standard Chartered, sometimes 4 people reported to me, sometimes 5 people reported to me. In Standard Chartered, financial institutions role, your treasury management role, financial markets role. In KFA right now, there are 3 people reporting to me. So from 11 different Mancom members in Prime Life, sometimes 3 people were reporting, sometimes 4, sometimes 5 people are reporting, and different environment. My span of management has changed from one organization to another organization. It has also changed from one role to another role. So how many people भन्ने खालको कुराको formula के पनि छैन कि यति जना भयो भने म effective हुन्छ. So I have an experience of managing 11 people and managing 3 people. So त्यो गर्दाखेरि what was the degree of effectiveness in terms of delivery, in terms of achieving budget, in terms of aligning overall strategy along with the company objectives के थियो त्यो कुरा यदि academic faculty HR management भनौँ न एउटा let's say प्रोफेसर डाक्टर देवराज अधिकारीले HR management को कुरा पढाइराख्दाखेरि रेस्टा झा जो चाहिँ रियल लेभलमा बसेर सुपरभाइजर लेभलमा म्यानेजर लेभलमा सीईओ लेभलमा बसेर स्प्यान अफ म्यानेजमेन्ट गरिसकेको छ इफ आई ब्रिङ इन दोज केस स्टडिज कम्बाइन्ड विथ द स्प्यान अफ म्यानेजमेन्ट सब एरिया and then contribute that to in a dual faculty system method, student will have a 360 degree भयो नि अब
थ्योरीमा यो रहेछ, प्र्याक्टिसमा रहेछ. सो द्याट इज डुअल फ्याकल्टी सिस्टम हामीले गरिरहेको छौँ. डुअल फ्याकल्टी सिस्टमको चार्म कस्तो छ भने बिकज स्टुडेन्ट्सले चाहिँ थ्योरी पनि थाहा पायो, प्र्याक्टिकल पनि थाहा पायो, र एक्ज्याक्टली के कुरा रिलेट गर्न सकिँदो रहेछ, के कुरा इम्प्लिमेन्टेबल रहेछ, के कुरा इम्प्लिमेन्टेबल छैन रहेछ, के कुरामा पोजिटिभ कोरिलेसन रहेछ, के कुरामा नेगेटिभ कोरिलेसन रहेछ, के कुरामा न्युट्रल रहेछ. त्यो सबै कुरालाई उनीहरूले हरेक युनिट, हरेक सब युनिट, हरेक च्याप्टर, हरेक सब च्याप्टरमा इच एन्ड एभ्री सब्जेक्टमा एकाडेमिक प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर भनेर हामीले डे 1 देखि यो फिलोसफी लिएर आयो. यो गर्नु खोजेको के हो भने बिकज वी वान्टेड टु लुक बियोन्ड द बक्स. होइन, खालि अब टिचर पठाउने, राम्रो रिसोर्स पर्सन मात्र पठाउने होइन कि, राम्रो रिसोर्स पर्सन पठाउने क्लासमा तर 2 जना पठाउने. 2 जनाको डिफ्रेन्ट स्किल्स छ. एकजनाको एकाडेमिक नलेज भयो, इमेन्स एकाडेमिक नलेज भयो, रिसर्च गरेको होला, थेसिस गरेको होला, एमफिल गरेको होला, पिएचडी गरेको होला, इमर्जिङ थ्योरी त्यहाँबाट ल्याउने. प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरले एक्चुअली त्यो कुरालाई इम्प्लिमेन्ट गरेर रिजल्ट्स निकालेको होला, कहिले राम्रो रिजल्ट आएको थियो होला, कहिले राम्रो रिजल्ट आएको थिएन होला, किन राम्रो रिजल्ट आयो त्यो पनि सेयर गर्नु जरुरी छ, किन राम्रो रिजल्ट आएन त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यो पनि सेयर गर्नु भयो भने त देन एडुकेसन बिकम्स मोर मिनिङफुल. अब यो जुन लास्ट लाइनमा यहाँ म्यामको स्लाइडमा लेखेको छ नि, एडाप्टिभ थिङ्कर्स थ्राइभ इन एन एभर चेन्जिङ इन्भाइरोमेन्ट भनेको छ नि. अब अभियसली वी वान्ट टु थ्राइभ, त्यही भएर पनि हामीले एडाप्टिभ कुरा गरिरहेको होला. आजकै मात्र एक्जाम्पल लिउँ न, होइन, आजकै मात्र एक्जाम्पल लिउँ. अनि यसले गर्दाखेरि कस्तो भने रिसोर्स पर्सन्सहरू पनि कसैले सुनिराख्नु भएको छ. कोही टिचर्स हुनुहुन्छ, कोही एकाडेमिक प्रोफेसर हुनुहुन्छ, कोही प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर बन्न चाहनुहुन्छ. लेट्स टक, होइन. अब सब एकैचोटि भेकेन्सी नहुँदाखेरि हामी गरिहाल्नु त नसकौँला, बिकज तर हामी फेरि एक्सपेन्सनमा पनि जाँदैछौँ. सो हामीलाई रिसोर्स पर्सन्सहरू चाहिराख्न सक्छ. सो वी क्यान टक. सो रिसोर्स पर्सनलाई पनि किन इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ भने प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरले त काम गर्ने हो, एभ्री डे 9 to 5 अफिस जाने हो, सर्टन फङ्सनल रोल गर्ने हो. उहाँलाई पनि थ्योरिटिकल फ्रेमवर्कले के भनिरहेको छ त, होइन, थ्योरीले के भनिरहेछ, इमर्जिङ कन्सेप्टमा के भएको छ, नयाँ मोडलिङ के आएको छ, के रिसर्च पेपर भएको छ भन्ने कुरा थाहा पायो भने उहाँलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई सजिलो भयो. सो ही ब्रिङ्स इन he or she gains a lot of knowledge from the academic professor, थ्योरी पढाउनेले. एकाडेमिक प्रोफेसर सरहरू, म्यामहरूले चाहिँ जहिले पनि पढाइराख्ने, टिचिङ मात्रै गरिराख्ने भएको भएर उहाँलाई प्र्याक्टिकल टच चाहिन्छ कि मैले पढाएको थ्योरी, मैले पढाएको रिसर्चलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दा कस्तो रिजल्ट आउँदो रहेछ भन्ने खालको उहाँलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ भयो. सो एकाडेमिक प्रोफेसरले पनि लर्न गर्ने भयो, प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर पनि लर्न गर्ने भयो. त्यो दुइटैले चाहिँ कम्बाइनले पढाउँदाखेरि स्टुडेन्ट्सलाई झन् सुन्न सुगन्ध, बिकज दे गेट बोथ वर्ल्ड्स. द्याट्स कल्ड DFS, त्यसलाई हामी डुअल फ्याकल्टी सिस्टम भन्छौँ. आज पनि विवेचनलाई अथवा हामी पुरानो एलुमिनालाई सोध्यो भने हामीले केएफएमा DFS नै सम्झिन्छौँ भनेर भन्छ. सो द्याट्स आवर कोर कम्पिटेन्सी, त्यो कुरा एडाप्ट गऱ्यौँ. अब आज बिहानको एक्जाम्पलमा मैले अर्को स्लाइडमा अर्को त्यो पछाडि ब्याकग्राउन्डमा खोलिरहेको थिएँ. अपरेसन्स म्यानेजमेन्टमा हाम्रो आशिष गजुरेल सर चाहिँ एकाडेमिक प्रोफेसर, अक्षित पौडेल सर चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर. बोथ कम फ्रम नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू. बोथ हेभ डिफ्रेन्ट स्किल्स, होइन. अब प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटरसँग हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि के भयो भने अघि अब प्रोफेसनल अन्टरप्रेन्योरसिप ग्रुपको जुन प्रोजेक्ट हामीले कुरा गरेका थियौँ विवेचन, त्यो एलोभेराको प्रोजेक्टमा त उहाँ त युएसबाट फर्किँदाखेरि त हि वाज थिङ्किङ अफ स्ट्याब्लिसिङ अ एलोभेरा प्लान्ट रहेछ. उहाँलाई त एलोभेरा र फ्ल्याक्स सिडको बिचको रिलेसनसिप पनि थाहा रहेछ, प्लस एलोभेरामा त उहाँलाई चाहिँ काम गर्नको लागि रहेछ, प्लस हि इज एन इन्डस्ट्रियल इन्जिनियर. He is contributing in professionally in operations management. And उहाँले पढाउने च्याप्टर्सहरू सरसरी भन्नु पर्दाखेरि प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस डिजाइन, होइन, प्रोडक्ट एन्ड सर्भिस डिजाइन गर्ने कुरामा क्यापासिटी प्लानिङ, होइन, ओभरअल इन्डस्ट्रीको क्यापासिटी प्लानिङ कसरी गर्ने, प्रोसेस सेलेक्सन एन्ड फेसिलिटी लेआउट, होइन, लेआउट प्रोसेसुरल कुरा र फेसिलिटी लेआउटको कुराहरू, फेसिलिटी लोकेसन, क्वालिटी assurance and control, inventory management and control, case studies, supply chain management, purchasing, just in time, JIT, just in time, र फाइनल प्रेजेन्टेसन गरेर उहाँको सिलेबस त्यस्तो छ. नाउ अब हामीले के गर्यौँ भने त्यो एलोभेराको प्रोजेक्टको जुन हामी प्लान्ट चाहिँ हाल्न गइरहेको छौँ, त्यो त कुनै उद्योगग्राममा होला, अहिले हामी हरिवनको सेक्टरलाई हेरिरहेको छौँ. त्यहाँ हामीलाई गर्दाखेरि यो सबै चिजलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो, राइट? यो इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई अब हामीले एडाप्टिभ थिङ्किङ के गर्यौँ भने त्यो इम्प्लिमेन्टेसन प्रोसेसमा हामी प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर्सलाई के सरले सेकेन्ड सेमेस्टरमा अपरेसन्स म्यानेजमेन्ट पढाइराख्नु भएको छ, वन्डरफुल, राम्रो फिडब्याक छ, थ्याङ्क यू भेरी मच फर बिङ एसोसिएटेड विथ KFA. Sir, can you also please come in as a consultant and help our aloe vera team set up all these things, all these procedural चिजहरू, operation management गरेको चिजहरू सेटअप गर्नलाई तपाईँ कन्सल्टेन्ट भएर आइदिनुहुन्छ भन्यो भने त एउटा राम्रो रिसोर्स पर्सनलाई त कस्तो रमाइलो भयो. अब वाउ, मैले पढाइरहेको चिजलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि मलाई स्कुलले चाहिँ
KFA Business School ले मलाई आएर प्रोजेक्टमा आएर कन्ट्रिब्युट गर भनिरहेको छ है. I'm again repeating one more time. I'm repeating. Sorry, मैले बढी टाइम लिइरहेको छु, तर I think it's relevant. Product and service design, capacity planning, process selection and facility layout, facility location, quality assurance and control, inventory management, supply chain management, purchasing just in time, and presentations. Wonderful. अब उहाँले आएर यो चिजहरूलाई हेल्प गरिदिनु भयो भने त्यो प्रोजेक्टले कति बेनिफिट गर्छ त? अनि यो प्रोजेक्टले बेनिफिट गरेर भोलि गएर इम्प्लिमेन्ट गर्न सकेर भोलि गएर उसले एलोभेरा जेल प्रड्युस गरेर एलो प्रोडक्ट युज गरेर फाइनल प्रोडक्ट प्रड्युस गर्ने लार्जर B2B क्लाइन्ट्सलाई त्यो सेल गरेर आएको रेभेन्यूलाई प्रपर कर्पोरेट गभर्नेन्स गरेर त्यो KFA एग्रोको प्रोजेक्टमा आएर उनीहरूले स्टुडेन्टले पनि आएर कन्ट्रिब्युट गर्न सकेर चाहिँ एउटा कम्बाइन भएर काम गरिसकेपछिको जुन सेटिस्फ्याक्सन आउँछ त्यो सेटिस्फ्याक्सन भन्दा बढी अलिक ठुलो कुरा केही छ? जुन सर्टिफिकेटमा पाउने GPA त हेर्दैन आजकल, हेर्नु छोडिसक्यो. सरी, हुन त अब कलेजको प्रिन्सिपलले के कुरा गरे भनेर सोचिला होला हैन. कलेजको प्रिन्सिपलले GPA को कुरा गर्नु, GPA को कुरा गर्छ, राम्रो GPA आयो भने ओके यु डन वेल भनेर भन्छ. तर त्यो चाहिँ एउटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जस्तो भयो कि अब यदि GPA आयो भने राम्रो भयो, ठिक छ, यु आर एलिजिबल फर दिस रोल, फर दिस पोस्ट. नाउ टेल अस what is the kind of impact that you are going to do if you get this job, if you get this role. तपाईँको इम्प्याक्ट के हो त? तपाईँले के इम्प्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ? अब त त्यहाँ गरेको प्रोजेक्टको बारेमा एन्टायर प्रोसेसलाई सप्लाई, प्रोडक्सन, डिमान्ड, कलेक्सनलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नु पर्यो. इफ आई गिभ दिस रोल मैले यो कुरा गर्न सक्नु भनेको अनि उसले त्यो रोल पाउँछ. आइदर त्यो एन्टरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट होस् अथवा राम्रो जब प्रोजेक्ट हो, करियर त त्यहाँबाट पो साइन हुन्छ त हैन. सो एड्याप्टिभ के हाम्रो एड्याप्टिभ थिङ्किङ के हो भने उहाँले पढाउनु हुन्छ ठिक छ, प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युट त्यहाँसम्म मात्र राखेन हो. इफ हि इज अ रिसोर्स, इज अ प्रोफेसनल रिसोर्स भने वाइ नट he will contribute in as a consultant and help our students भन्ने खालको पनि गरेको भए आई थिङ्क we are taking that approach. र अहिले अब एउटा अर्को अनाउन्समेन्ट गरिदिइहालौँ. KFA Agro needs a CEO. हामीलाई एकजना CEO चाहिएको छ. अब कसैले सुनिराख्नु भएको छ भने प्लेटफर्म पायो भने बोलिहाल्नुपर्छ होइन. त्यो CEO ले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने उहाँको मेन रोल भनेको पहिला सुरु एग्रिकल्चर बिजनेसमा र एग्रिकल्चर प्रोसेसिङ प्लान्टमा प्यासन हुनु पर्यो. मलाई चाहिँ यो बिजनेस, यो एग्रिकल्चर बिजनेस, फार्मिङ, distribution र production of gel and powder and sanitizer एलो प्रोडक्टहरुलाई युज गरेर गर्ने प्रोडक्सन फार्मिङमा मेरो चाहिँ प्यासन यो छ भन्ने खालको पहिला त्यो एउटा क्राइटेरिया चाहियो. त्यो छैन भने अप्लाई नगर्नुहोस्, त्यो चाहियो. अर्को डिस्ट्रिब्युसन म्यानेजमेन्ट अर्को रोल चाहियो. अनि अर्को भनेको फ्याक्ट्री म्यानेजमेन्टमा, फ्याक्ट्री म्यानेजमेन्टको कोर फ्याक्ट्री म्यानेजमेन्ट, अपरेसन म्यानेजमेन्टको रोल चाहियो. सेल्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन, सेल्समा पनि तपाईँको छ भने जनसुनमा सुगन्ध भयो होइन. अब तपाईँहरू मध्येमा अलिकति सिनियर सर्टेन यो एग्री बेस्ड इन्डस्ट्रीमा काम गरिसकेको, एग्रिकल्चर साइन्सहरू डिग्री पनि अलिक एग्रिकल्चर साइन्स भएको भयो भने अझ राम्रो भयो. म्यानेजमेन्ट र एग्रिकल्चरको दुईटैको कम्बिनेसन छ भने सुनमा सुगन्ध भयो. सो इफ एनी वान होइन, हामी यो अनाउन्समेन्ट पनि गर्दैछौँ. वी निड, इट्स अ भेरी अर्जेन्ट रिक्वायरमेन्ट, वी निड अ CEO फर KFA Agro होइन. सो त्यो पनि मैले भनिदिइहालेँ. हाम्रै MBA एलुमनाईहरू 2010, 2012, 2014 पास गरेको छ. एयरलाइन सेक्टरबाट एग्रोमा आउनु मन छ भने पनि आउँदा हुन्छ होला. Just joking. Thank you so so much. I think I spoke a lot. Yeah. So Vivechan, you're sitting very quiet today. I think we always are. We get stuck with one slide. No, Vivechan, but does this make sense? I'm explaining the कुरा छ एडाप्टिभ कुरामा. किनभने there's so much to share because every time हामी स्लाइडमा अड्किने कारण के छ भने त्यो स्लाइडको कुरा गर्दा त्यहाँ यति एक्जाम्पल आउँछ, त्यो हप्ता फेरि अरू एक्जाम्पल थपिसक्छ. So we have to share. Ever-going series, I guess. Vivechan? Yeah. I was just listening, ma'am. Sorry to interrupt. I was just listening, and I had these memories back then when I was in KFA as a student, and we used to have this dual faculty system. The academic professor, professional contributors, so just a small, thing that I want to say from a student perspective. When I was there as a student, dual faculty ma jasto सरले अघि भने जस्तै he explained everything in detail, so I'm sure viewers हरुले बुझिसक्नु भएको छ त्यो dual faculty system को बारेमा. But from a student perspective, right, this is not coming from a professor, or this is not coming from a professional contributor. This is coming from a student. So हामीलाई के हुन्थ्यो भने I felt it personally when we used to listen to the professional contributors speaking. पहिलो कुरा त के हुन्थ्यो भने professional contributor, your XYZ person will be, coming as a professional contributor. That person
इट्स अभियस द रिनाउन्ड हुनुहुन्थ्यो सो हामीले उहाँलाई पहिल्यै चिनिसकेका हुन्थ्यो कि जस्ट इज नेम न फर एक्जाम्पल मिस्टर अनिल शाह अब वी अल नो हु he is, अनि उहाँको जुन एउटा रेपुटेसन छ सो and he is a media personality as well. So I don't know if I should have taken the name or not, but I personally was very excited to have him as our professional contributor. One fine day we were told by the college. So Anil Shah sir, let's say as a professional contributor, contribute so he'll be taking a class. पहिलो कुरा we were excited to see him. अब उहाँलाई मिडियामा सुनिन्थ्यो तर लाइभ wanting to hear something from him was always, for me at least, it was a dream. So he came to our class and whatever he spoke, मैले उहाँको कुरा सुनिसकेपछि deep inside what I felt was, I might not be a CEO of a very renowned bank, or I might be also in days to come, but at least I can stand over there, I also can be a professional contributor in days to come. So त्यो हुने बित्तिकै जब एउटा जिल आउँछ नि इन्ट्रेस्ट हुन्छ जब आफूले देखिरहेको मान्छे एउटा आइडल मान्छे एउटा रिनाउन्ड मान्छेलाई तपाईले बोलिरहेको सुन्नुहुन्छ बोल्ने बित्तिकै एउटा स्टुडेन्टलाई चाहिँ के हुँदो रहेछ भने म पनि प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर हुन सक्छु है कुनै दिनमा केएफएमै आएर पनि अहिले स्टुडेन्ट छु इन डेज टु कम आई माइट बी ओभर देयर स्ट्यान्डिङ एन्ड गिभिङ लेक्चर टु स्टुडेन्ट्स सो when that happens, when that strikes in your mind, it's like you tend to be more attentive. So जति attentive हुन्छ त्यति सिकिन्छ अब्जर्भ गरिन्छ कुरा सो म जहिले पनि any professional contributor that we had, and whether मैले उहाँलाई चिनेको थिएँ or मैले उहाँलाई चिनेको थिइनँ, but when I used to hear them speaking, I used to have this thing in my mind. I don't know whether if I will ever be an eligible person to stand in front of the class being a professional contributor. I hope someday I might. But that thing was always in my mind. So that is important for students. जब त्यो हुन्छ तब you are more keen towards knowing things. So that is what I wanted to say. Rajat, by the way, Vivekan हिँड्दिएको हो त्यो हैन. So no. On a more serious note, जस्तै हाम्रो त MBA मा ब्याचेस मा राम्रै स्टुडेन्ट्सहरु इन्टेक भइरहेछ हैन. लास्ट इन्टेकमा क्लोज टु 130 हाम्रो एडमिसन भएको थियो विवेचन हैन. थ्यांक यू फर लाइक तिमीहरुले जुन ब्रान्ड एम्बेसडरको काम गरिरहेछौ त्यसले गर्दा पनि हाम्रो राम्रो इन्टेक क्लास 130 त्यो भन्दा अगाडि पनि 120 त्यस्तो खालको MBA स्टुडेन्ट्सहरुले हामीलाई ट्रस्ट गरेर केएफएमा आइराख्नु भएको छ which is amazing हैन. अब यसपालि यस्तो कोभिडको बेलामा पनि राम्रो एडमिसन्सहरु सुरु भएको छ. सो अमेजिङ थिङ. हाम्रो यो ब्याचेसहरु हुँदाखेरि चाहिँ अब अक्षय सरको कुरा गरे अक्षय सरकै जब उडाइदिने कुरा चाहिँ नगरौँ बिकज ही इज अल्सो प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर इन अपरेशन्स म्यानेजमेन्ट. विवेचन क्यान बी अ भेरी भेरी गुड अपरेसन म्यानेजमेन्टको प्रोफेसनल कन्ट्रिब्युटर. Very good operation थियो. So Vivek, you don't need to apply. There will be an offer from KFA. Don't worry. Next month, you note got please. This is like a meeting also, so please note it down because Vivek comes in as किनभने उसले जुन त्यो operation airlines को operations भनेको it's an operation. और कसैले one thing. Just one line है. Operations management को कसैले के सिक्नु पर्छ भने त्यो airlines बाट सिक्नु भन्छ कि किन airlines मा operation management मा सानो कुरा mistake भयो भनेर 32,000 feet मा थाहा भयो भने के हुन्छ. Exactly. And that's why they need to be so perfect. So operation management, जसले airlines को operation management हेरेको छ, जसले त्यहाँ गरेको छ, उले आएर professional contributor भयो भने त त्यो त केएफए को लागि भाग्य हो. हैन यो you will be really privileged if you join in as a professional contributor. So also please note it down. Sure. It would be my privilege. It means a lot. I mean, and Vivek, it's your moral responsibility to impart the knowledge that you have to तिम्रो younger generation भाइ बहिनीहरुलाई गर्नु पर्दैन. म एउटा कुरा भनिहालौँ है टु टेक दिस अपर्च्युनिटी. हाम्रो सेकेन्ड सेमेस्टरमा जुन अहिले जुन हाम्रो अपरेशन्स म्यानेजमेन्ट भइरहेछ, हाउ अबाउट कमिङ एन्ड टेकिङ वान गेस्ट लेक्चर? त्यो टपिक भोलि नै गर्नु सकिन्छ, त्यसमा केही इस्यु छैन. त्यसमा यु डोन्ट ह्याभ टु बी लाइक अहिले भइरहेको कुरा आफूसँग भएको नलेज हैन र अर्को भनेको यु आर पार्ट अफ आवर हैन हाम्रो आफ्नो एलुमनाइ नै हो हैन. दे विल गेट कनेक्टेड के दे रियली प्लिज प्रिपेयर एउटा प्रिपेयर गर वन्डरफुल हैन. किनभने उहाँहरुको कोर्स सकिसक्यो रे दे आर रिभाइजिङ हैन. अनलाइनबाट झन् फास्ट हुँदो रहेछ के. अब क्लासमा आउनु पाएको छैन बट अनलाइनबाट कोर्स सकेर रिभाइज भइरहेछ. एउटा विवेचनको एउटा राम्रो अपरेसन म्यानेजमेन्टको आफ्नो एक्सपिरियन्स सेयरिङ एउटा गरेर सेकेन्ड सेमेस्टरलाई गरौँ. लेट्स इन्स्योर द्याट 100% पार्टिसिपेसन चाहिँ होस् हैन, सबैको आओस्. हामी जुन त्यो अस्ति ग्लोबल इकोनोमिक एनालिसिसमा जुन हामीले गर्यौँ नि त्यो कुरा गरौँ. Rajat, if you have the global economic analysis को presentation with video नि मैले शेयर गरेको थिएँ नि म्यानकमहरुलाई त्यो च्याटमा हाल्दियौ न यसमा है.
Because Sure, if somebody is listening to this, your global economic analysis ko, Vivek, if you have missed that presentation, last Saturday, I'm going with you. Parmeshwar led the presentation. I'm a senior consultant at KFA, the CEO of Himalayan Capital. Amazing global economic analysis presentation. So one of the best presentations, one of the most important relevant presentation. So I'm going to audience living to So if you can just upload in the chat section, the people can just download that and listen to it. Yes, let's move forward to the next slide, please. Next slide. Jasmine, please, I request you to go ahead. Yes. So this is the next slide. I think we've Critical again reasoning related skills. to similar, critical reasoning So skills. vision of the your slide, you know, it's the importance of this. I was just like waiting for that, okay, because the things that we've mentioned in these presentations is not just like it's there. Okay, we've done a lot of research, a lot of thinking, and we've put down these things in the presentation. You know, and emotionally intelligent people are self-aware. Now, self-aware itself is a big thing. And how is one person self-aware? How are you self-aware? How do you know that you are self-aware and in control of their emotions? Right? Meaning they are better able to react calmly in critical or stressful business situation and adapt to flexibility to change. You know, like this self-aware one word, let's say, it really makes me think deep. You know, I think everyone should think. You think that you are something, but you are something else, right? And your interest lies somewhere else. You enjoy doing something more, not get yourself, you know, engaged in something. आफूले गरिरहेको काम त गरि नै रहेको छ हैन तर एउटा point in time एउटा यस्तो बेला आउँछ कि that त्यो ट्रिगर हुन्छ कि त्यो एउटा सर्टन एउटा त्यो कुरा ट्रिगर हुन्छ एउटा त्यो सिक्स सेन्सबाट आउँछ कि एभ्री डेको डेलिभरेबल्सबाट आउँछ कि एफिसिएन्सीबाट आउँछ कि इन्जोयमेन्टबाट आउँछ कि कामनेसबाट आउँछ कि कहाँबाट आउँछ इट विल कम एन्ड वी निड टु यु नो इम्ब्रेस दोज फिलिङ्स कि सेल्फ अवेरनेसको चाहिँ त्यो रहेछ कि वी हेभ टु बी के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ हामी जबरजस्ती आफूलाई मन नलागेको चिज गरिरहेको हुन्छौँ कि र त्यो गर्न साथ के हुन्छ भने you can't become productive, you can't become creative, you know, and you cannot be emotionally attached with that feeling for a long time. You might be attached for some time but not for a longer time, you know, until no nasat your focus, your interest slowly it dies, you know, and then you find yourself in a situation where you don't want to see anything further, and then you reach a saturation point. So it's very important to understand to self-awareness चाहिँ हुनु जरुरी रहेछ कि what you enjoy, what you are best at, how can you deal the situations. कसरी इमोसनली इन्टेलिजेन्ट भनेको कस्तो भने अरूको ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्दा र त्यो इमोसन्सलाई चाहिँ कामली त्यसलाई डिल गर्न सक्यो हामीले त्यो डिफिकल्ट सिचुएसनमा पनि काम एन्ड क्रिटिकली त्यो कुराहरूलाई सोच्न सक्यो भने चाहिँ then probably we are developing that critical reasoning skills. I know Ismata again Resta sir probably would like to share more. Vijay would like to share more. Yes, I'm just trying to Rajat, do you want to speak for 2 minutes? I just want to show a small video, right? To actually the ma'am le unshare गरिदिउँ यो अहिलेको प्रेजेन्टेसनलाई म यो एडाप्टेबिलिटी टु चेन्जको जुन कुरा छ नि यो चेन्ज म्यानेजमेन्टमा एउटा I'm just trying to locate a video. Just give me 1 minute. So in the meantime, Rajat, if you can just contribute something here. Yes. Yeah, just the ma'am le भन्नु भएको छ emotional intelligence ma what we tend to do is we normally tend to think about our feelings, our emotions as only normally situation ma the emotional intelligence is such a skill that that not only thinking about your side of feelings but also thinking about what your colleagues is thinking usko state of mind ke cha usko stepping on his or her shoes र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन डिफरेन्सेसहरु छ
एकअर्काको बिचमा हुने डिफरेन्सेस क्रिएट हुन सक्ने डिफरेन्सेसहरू that the chances of those differences becoming higher gets very very low. So I believe that emotional intelligence is one of the skills. I think interpersonal skills ma alikati I parcha yo pani, because you have to not only understand your feelings, your state of mind, but what is happening around you, and what the other person is also feeling. Yeah. You found the video? Yeah, I found the video. Right? So I just try to share it. Just a second, right? University of Strathclyde is a Scotland, right? So after post-COVID, they're trying to. They are saying that we are returning to our campus, okay? And we are returning to our campus, right? So they have announced a video, right? It's just a 1 minute 35 seconds, sir. 1 minute 35 seconds, sir. It's a very short video, but let's look at it and this. I'm just going to discuss. Just a second, you share go try also. Students, you're at the heart. Video aako छैन है? No, sir. Aako छैन यो. Just a second. I'm trying to share. We're following advice. So in the meantime, Resta sir le hamlai video. Yeah. It should come now, eh? It should come now. Sure, sir. Yeah, okay. So I have a video screen just yes, sir. Yes, sir. Yeah, you can start from the beginning. Yeah, let's look at the video, right? I'll just start. It's just 1 hour 35, 1 minute 35 seconds. As our students, you're at the heart of everything we do. That's why we're working hard to get your campus ready for a safe return this autumn. We're following advice from the Scottish Government and Public Health Scotland to adjust the campus and our accommodation to make sure we can maintain appropriate social distancing and keep you safe while you begin your studies. There will be clear signage and one-way systems in place, and we're increasing cleaning across the campus. You'll have access to plenty of hand sanitizer and soap, and washable face coverings will be available to anyone who needs them. When you start your studies, you'll study online for the first few weeks or so, and after that, it's likely your studies will be a mix of online and face-to-face learning. We'll adapt these plans where necessary to keep you safe in line with Scottish Government guidelines. If you're planning to live on campus, you'll arrive at the same time as a small group of your peers in a staggered arrivals process. This way, you'll be able to make friends and get to know them safely. Our wonderful accommodation team will also be available to help with anything you need 24/7. We're determined to give you the best Strathclyde experience possible, and will continue to keep you at the heart of every decision we make. We can't wait to welcome you to Strathclyde. See you soon. Yeah. So, post-COVID ma अब जुन चाहिँ यो भिडियो pre-COVID मा बनेको थिएन, हैन? So because of sorry, you can stop sharing the screen. Yeah. Still coming? No, now it's okay. It's gone, sir. It's gone. Yeah. So pre-COVID ma त्यो थिएन. अब after the pandemic, look at the way they have been flexible. Look at the way they have certain कुराहरु, hygiene को कुराहरु, त्यसको चाहिँ operations को कुराहरु, face to face र online system लाई चाहिँ blend गर्ने कुराहरु लिएर आएर they are being flexible and they are now welcoming the students. You will be returning to the campus, but with these variations which are very very important. भन्ने खालको कुरालाई highlight गरेर उनीहरुले आफ्नो communication strategy मा त्यो लिएर आयो. So by the way, Dr. Chandra Thapa, who is a Nepali professor, who is a professor at Strathclyde University, Scotland. So he's also participating as one of the personal contributors in KFA Business School for one of the sessions. Wow. So he agreed? He has agreed, so he's also coming in. So यो चीजहरुबाट हामी internationally पनि यस्तो चीजहरुबाट हामीले adapt गरेर सिकेर हैन त्यो कुरालाई गर्नुपर्छ. I'm sure you also have something to say on this.
Yeah, we also have from Melbourne, who's coming in as a customer CRM, customer relationship management मा चाहिँ we have an expert who's actually involved into real life. उहाँको काम नै, he's an expert in working in that particular sector, and he is joining us from Melbourne. So we have requested for a couple of sessions from him. नेपालमा हामीले यो यस्तो चीजहरु देख्दैनौं हैन, खोजे भने पनि पाउँदैनौं. तर हामीले नेपालमा पढिरहेको स्टुडेन्टहरुलाई यो एक्सपोजर हामीले कुनै पनि संसारको कुनै पनि एक्सपर्ट्सहरु ल्याएर अब हामीले दिन सक्ने चाहिँ विन्डोज चाहिँ अझै वाइडली ओपन भयो. That's wonderful to know. So CRM मा अघि जुन कुरा गरेको अनुसारले चाहिँ कस्टमर रिलेसनशिप म्यानेजमेन्ट भनेको बिजनेस इन्टेलिजेन्स साइड हो. सो त्यो बिजनेस इन्टेलिजेन्स साइडमा नेपालमा सर्टेन एक्सपिरियन्सहरु छ, तर त्यो एक्सपिरियन्स अझ एडभान्स मार्केटमा चाहिँ मोर उनीहरूले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने भएको भएर त्यो CRM भन्ने सब्जेक्टमा चाहिँ हामीले मिस्टर जगदीश झा हु इज वर्क इन अ लार्ज अर्गनाइजेसनहरुमा काम गर्नु भएको छ. उहाँले इज अ नेपाली अस्ट्रेलियन भनौँ अथवा अस्ट्रेलियन नेपाली भनौँ. अब सो उहाँको चाहिँ हामीले एउटा प्रेजेन्टेसन राखेर हामी त्यहाँको CRM को कुराहरू हामी यहाँ बुझ्दैछौँ होइन. सो त्यो खालको एक्सपोजर चाहिँ हामीले ल्याउनु पर्यो र त्यो एडाप्टेबिलिटी चेन्ज प्लस क्रिटिकल हाम्रो एनालिसिसको कुराहरू र अहिलेको टाइमली बेसिसमा के कुरा रिक्वायरमेन्ट छ त्यो रिक्वायरमेन्ट भएको चिजलाई मोर रेलेभेन्ट एट प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचरमा हामीले यसको इम्प्याक्ट गर्न सक्ने खालको कुराहरूलाई ब्लेन्ड गरेर चाहिँ हामीले आफ्नो प्रोग्राम्सहरू हामी गरिरहेका छौँ. It's so important. Emotionally intelligent, self-aware individuals. Right? Emotionally intelligent and emotionally intelligent. Right? Kasto garo cha ke emotionally intelligent hunu. And because you have to have that emotions, and you have to be so diplomatic, or you have to really take care of those emotions. Emotions भनेको त फेरि एकदम डिफरेन्ट टपिक हो नि त हैन. कतिपय कुराहरू भनौँ न कस्तो भने हामीले अर्कै किसिमले भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो यति इमोसनल हुन्छ, यति मान्छे रेड भनेर रेडिश त्यो हुन्छ नि, एउटा इमोसनल धेरै इमोसन्स भएको मान्छे हुन्छ. त्यसले त्यो कुराहरू उनीहरूले बिर्सिनै सक्दैन कि कति समयसम्म पनि उनीहरूलाई त्यो बक डाउन गरेर हुन्छ कि. And they cannot go away with it. They keep on repeating the same thing again and again. Despite of couple of weeks, months, भयो पनि त्यो आइरहन्छ कि उहाँलाई त्यो ट्रिकल डाउन भइरहेको छ होइन. सो अब त्यस्तो इमोसन्स भएको टिम मेम्बर हुनसक्छ हामीसँग पियर्सहरू हुनसक्छ, फ्यामिलीमा हुनसक्छ, हाम्रो सिनियर्सहरू हुनसक्छ, सुपरभाइजर्सहरू हुनसक्छ. सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु इन्टेलिजेन्टली अन्डरस्ट्यान्ड द इमोसन्स एन्ड act accordingly, and make your decisions, your solutions, your advices accordingly. So Vivechan, do we have time, or are we ma'am, it's already time for us, so I guess if there is anything else to say, or if there is nothing more for today, we can wrap up the episode. Let's wrap it up today. Next week हामीले अघि पनि कुरा गरेको थियौँ विवेचन अफलाइन. हामीले दुईजना हाम्रो एल्युमिनाईलाई होइन, अब एकजना एल्युमिनाईले चाहिँ प्रोग्रामको मोडरेट गरिरहेछ. सो अर्को दुईजना एल्युमिनाईलाई चाहिँ हामीले इन्भाइट गरेको छौँ. सो राजेन्द्र सिंह एज एक्सेप्टेड. हि इज वर्किङ इन NIC एसिया ब्याङ्क एज अ ब्रान्च म्यानेजर फर नेपालगञ्ज रिजन. सो हि विल कम एन्ड सेयर उनले KFAमा के पढेको थियो, के इम्प्लिमेन्ट गर्यो र उसलाई त्यसले कसरी हेल्प गर्यो आफ्नो प्रोफेसनल करियरमा. So Rajendra is going to come. र हामी एकजना अर्को म प्रिफरेबली एकजना लेडी पार्टिसिपेन्ट हामी हेरिरहेको छौँ. सो वी विल डिस्कस द्याट अफलाइन. र नेक्स्ट विक चाहिँ उहाँहरू दुईजना पनि हुनुहुन्छ, प्लस हाम्रो म्यानेजमेन्ट टिमबाट पनि हामी हुन्छौँ होइन. सो हामीले त्यो स्टोरी पनि रन गरौँला र म्यामको जुन चाहिँ यो फ्रेमवर्कको कुरालाई हामी 1 by 1 अगाडि बढाएर देन हामी त्यसलाई चाहिँ गरौँला. आजलाई चाहिँ मेरो विचारमा यति नै गर्नु ठिक होला कि. Sure, sir. So today we talk about adaptive thinking. We talk about emotions. We just gave a hint of what critical reasoning is. In fact, हामी राम्ररी त्यसको बारेमा डिस्कस आज सुरु गर्नै पाएन. But critical reasoning is something that is the most important thing whenever you come to the outer world. पढाइ सकाएर जब हामी एक्चुअल सिनेरियो, एक्चुअल इन्भाइरोमेन्टमा आउँछौँ, critical reasoning भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा, there are so many things to discuss about it. So next week, I'm sure we'll be discussing a lot of things about critical reasoning, and I'm already excited to have our alumni joining me live. Rajendra Singh, my dear friend,
सरले भर्खर नाम भन्नुभयो. So I'll have a wonderful time with you, and we all will have a wonderful time with you. So if you're listening to us, if you're watching us, we'll catch you next week. And to the other alumni, whoever will be coming, I'm sure we'll have a wonderful time with her as well, most probably. So एउटा male, female participant हुन्छ. So emotions को कुरा गर्नु पर्दाखेरि, particularly I work in a sector which where emotion is directly related to the safety of the aircraft, safety of the the passengers, the team, the employees. So emotions कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, इमोसन कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यसलाई कसरी गाइड गर्नुपर्छ, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा I'm sure सबै अर्गनाइजेसन सबै सेक्टरमा त्यो हुन्छ, तर इन एभिएसन it plays a huge role. So त्यसमा पनि हामी next episode most probably we'll talk about other things also in connection with emotions. So with that, if I get permission from all my 3 speakers, I would end this show for today. And thank you, my speakers, for your wonderful information, and thank you for the amazing opportunity that I got. All of a sudden, though सरले भन्नुभयो जिस्केर विवेचनले हिँड्थ्यो भनेर, मेरो इन्टेन्सन हिँड्दिने थिएन, तर I'm more than happy, to get that opportunity. I will make sure whenever given an opportunity, I will do something very productive for the students and for the reputation of the institute itself. Thank you, the back team, as I always say, Sudeep sir, Sanju sir, Swami ma'am, for this wonderful contribution that you're giving us behind the screen. Thank you all our viewers for listening to us, and I always expect questions from you, but maybe you are so much involved with what we are speaking, so rather than questioning us, it's good to hear what we are saying. भन्ने पनि हिसाबले हजुरले सायद क्वेशन नगरेको हुन सक्छ, but we expect questions from you because MBA कति इम्पोर्टेन्ट छ, post COVID-19 after this pandemic, MBA students like के कुरा थाहा पाउनु पर्छ र MBA स्टुडेन्टमा के क्वालिटिज हुनु पर्छ जुन अहिले हामी डिस्कस गर्दैछौँ, यो सबै बारेमा तपाईहरुले जानकारी पाउनको लागि you can question us always. So with that, we come to the end of our show. I will meet you next week. In fact, we 4 along with the 2 guest speakers will meet you next week again with the same topic, but a lot of things to discuss inside the topic. So until then, I always say stay safe with your family, take care of yourself. Pandemic सकिसकेको छैन, lockdown ease मात्रै गरेको हो, but there is a possibility lockdown might extend because cases are coming. So please stay safe. I will meet you next week. As I said, this is your moderator Vivesan Khanna signing off. Thank you, and as they say in Spanish, adios.